मतलब आप हेल्दी बर्गर बनाने जा रहे हो आज हमारे लिए? हाँ, कोशिश तो यही है जी। 3629। तो ये क्या है? हैलापिनोस। ये बर्गर के लिए, ये ज़रा स्पाइसी होती हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा है और डिसाइड ये किया है कि चिकन एंड चीज़ बर्गर बनाएंगे और उसको आपको दिखाएंगे भी और उसको टेस्ट भी करेंगे। होपफुली आपको पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स कम हैं वो हम लेने जा रहे हैं। वो भी सारा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हम ले रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलें फिर, लेट्स गो जी। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए? We need burger buns. अच्छा, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं, First, we're going to Worldwide to buy the halal patties. ओके। सो हलाल पेटीज बाय करने के लिए वर्ल्ड वाइड चलते हैं सबसे पहले। लेट्स गो जी। साइड से ये वर्ल्ड वाइड आ गया जी। तो अब हम गाड़ी पार्क करेंगे कहीं पे। टोल चिकन ग्रिल्स, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास बर्गर में डालने के लिए, लेकिन आगे देखते हैं और मे भी इससे बेटर कुछ मिल जाए। 12 चिकन बर्गर की ये 399 की, और बड़ा देख लेते हैं। आप स्कैन करवाएंगे कुछ के ऊपर ये 999। और कुछ की वहाँ पर स्कैन करवाएंगे। तो इसकी क्या बात है? ये वाला ये कितनी है? ये भी 12 है। 12 है ना? इसकी प्राइस देख लें कितनी है। ये इसकी प्राइस काउंटर से चेक करनी पड़ेगी। जी, ये 3499 है ना, बाकी सबकी, और जो नहीं है उनकी काउंटर पे आ जाएगी। ये 899 का। कौन सी है वो? ये वाला 899 की 12 आएंगी, और ये एनी 34 999, तो ये 999 की 21 आ जाएंगी। लेकिन इसमें यह है कि चॉइस भी है कि आप डिफरेंट फ्लेवर्स इसमें ले सकते हैं। ये वाला जैसे स्पाइसी चिकन हो गया, और इसमें स्पाइसी नहीं लिखा हुआ, तो कौन से लेने हैं? एक ये लेना है स्पाइसी वाला, 2 स्पाइसी लेंगे और 1 नॉन। ये स्पाइसी वाले 2। आज श्योर हो आप स्पाइसी वाले 2 लेने? अच्छा, एक हमने स्पाइसी वाला ले लिया और एक नॉर्मल वाला, और चलो चिकन नगेट्स ले लेते हैं। ठीक है, एक हम चिकन नगेट्स ले लेते हैं, तो ये एक अच्छा पैकेज बन जाएगा। 999 में आपकी डिफरेंट 3 चीज़ें आ गई। मैं ये सोच रही हूँ कि हमने ये वाला से पहले ट्राई किया ना, अभी जो हमने ख़त्म किया है ईस्ट एंड का। ये वाला ईस्ट एंड का भी हमने ट्राई किया है ना, हाँ। तो मैं ये सोच रही थी कि हम कुछ और ट्राई करें। और कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास? जैसे ये वाले, ये लेकिन ये ट्राई के लिए ये बहुत बड़ा है। बड़ा है ना, इसमें छोटा है, देखो। ये कुकिंग के लिए है ना, ये वाला। ये बटर घी है, प्योर बटर घी। हाँ, हीरा ब्रांड है। इस पे नहीं लिखा हुआ कि ये कुकिंग के लिए है। सो जस्ट टेक दिस वन, दिस टाइम। प्याज देना 8 किलो का ही मिले। $36.29। Thank you.
ہیں جی نو رش ہے بہت. اس کو ٹرائی کریں گے کہ یہ کتنی مرچ زیادہ ہے اس کی. آپ کو اس کے لیے چاہیے نا برگرز کے لیے لیٹس یہ لے لیتے ہیں. وہ والا نکال دیں, یہ نکال دیتے ہیں. برگر کے لیے یہ زیادہ بیٹر ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ ہیلاپینوز. یہ برگر کے لیے یہ ذرا اسپائسی ہوتی ہیں تو یہ لے لیتے ہیں. یہ بھی برگرز کے لیے. اچھا یہ بٹر لے لیتے ہیں جی. سالٹڈ بٹر, برٹش سالٹڈ بٹر. اچھا یہ چیز ہے جی, یہ لے لیتے ہیں, 2 لے لیتے ہیں اس کی. یہ کون سا والا لینا؟ یہ والے. یہ بھی اچھے ہیں. ہاں یہ والے دیکھ لو, مجھے ذرا بیٹر لگ رہے ہیں. یہ اچھے ہیں جی, اچھے. وہ لے لیں ان کے اوپر وہ ہیں سسمی. یہ والے, یہ والے. یہ ہو گئے 4 ہو گئے. کتنے لینا؟ ایک اور لینا اس طرح کا. اچھا جی, وی آر بیک فرام شاپنگ. ہم نے یہ شاپنگ کر لی ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن چیز برگر کیسے بنتا ہے. سب بناتے ہوئے بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی کریں گے اور ہوپ فلی آپ انجوائے کریں گے. اور یہ بننے کا پروسیس بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. یہ ساری محنت ہم نے آپ کے لیے کی ہے اور پلیز ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں. اچھا جی, یہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ برگر کو ہم نے ہیلدی آپشن بنانے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے زیادہ اس میں آپ کو ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہوں گی. کیپسیکم ہے اور ٹماٹرز ہیں اور یہ چلیز ہیں. یہ زیادہ اسپائسی چلیز ہیں, اس کو ہم ٹرائی کریں گے. اوکے, یہ چلیز ہیں جی رائٹ. یہ لیٹس ہے, کیوکمبر ہے اور ایک انین لیا ہے ہم نے. یہ ہم نے پوٹیٹوز لیے ہیں, اس کے ہم تھوڑے سے فرائز بنائیں گے اور برگرز کے ساتھ فرائز اچھے لگتے ہیں. یہ ہمارے پاس برگر بنز ہیں اور یہ پیٹیز ہیں ہماری. یہ جو یلو کلر کی ہیں وہ تھوڑی سی گرین ہیں, یہ نان اسپائسی ہیں. اور یہ پنک والی ذرا زیادہ اسپائسی ہیں. سو دونوں آپشنز ہوں گے, ہم دونوں بنا لیں گے. صحیح. اور یہ بس کوکنگ آئل ہے, اس کو ہم نے ہلکا سے لائٹ سے فرائی کرنا ہے. کیچپ, یہ میونیز ہے, یہ لائٹ والی لی ہے ہم نے. یہاں پر سالٹ ہے, پنک سالٹ. یہ اولیوز, پیٹڈ اولیوز ہیں یہ. اور یہ ہیلاپینوز ہیں, یہ اسپائس اور فلیور کے لیے ہوتی ہیں. مطلب آپ ہیلدی برگر بنانے جا رہے ہو آج ہمارے لیے؟ کوشش تو یہی ہے جی. اوکے چلو لیٹس اسٹارٹ. سو واٹ از آور فرسٹ اسٹیپ؟ پہلے ہم پیٹیز کو فرائی کریں گے. اوکے لیٹس گو دین. یہاں پہ ہماری پیٹیز اسٹارٹ ہوں گی. ہم نے آئل زیادہ نہیں لیا, ہم نے بس ہلکا سے ڈریزل کرنا ہے. اس پہ ہم پیٹیز بنا لیں گے. بس ابھی ہم نے آلو کو کاٹ لیا ہے. اس کو اب ہم صرف ڈرائی کرنے کے لیے اس ٹیشو میں ریپ کر دیں گے اور پھر اس پہ سالٹ اسپرنکل کر کے تو اسے فرائی کریں گے. برگرز کے ساتھ فرائز جو ہوتے ہیں وہ کمبینیشن اس کا اچھا ہوتا ہے, تو اس لیے یہ بنا رہے ہیں ساتھ میں. دوسری طرف یہ چکن پیٹیز تیار ہو گئی ہیں, ان کو ہم نکال کے ادھر رکھ لیں گے. اور اس طرف آئل گرم ہو رہا ہے فرائز کے لیے. یہ فرائز جو ہے یہاں پہ ریڈی ہیں. اچھا جی, یہ جو لیٹس ہے اس کو ہم پورا ہی رہنے دیں گے. یہ پورے جو لیوز ہیں, پتے ہیں, یہ اسی طرح ہم برگر میں رکھیں گے. تو اس کو ہم نے نہیں کاٹنا, ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. اب ہم کیوکمبر ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کیپسیکم, اس کو بھی ایسے آپ نے
बारीक स्लाइसेस में काटना है। बस उसके बाद ये टोमेटो, बस ये फ्राइज हमारे हो गए हैं, हमने क्रिस्पी बनाया है। उसके बाद ये चिली काटेंगे, ये स्पेशल किस्म की है जो आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ऑलिव्स 4 2 going to burger। बस ये हैलापिनोस हैं, इसके थोड़े से स्लाइसेस हम निकाल लेंगे ताकि इनको हम बर्गर्स में डाल दें। ये थोड़े स्पाइसी भी होते हैं, अच्छा टेस्ट देते हैं ये। अच्छा जी, बर्गर स्टार्ट करते हैं। इसकी फिलिंग मैं कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है? हाँ, आप पेटीज रखें इस पे। ये स्पाइसी वाली पेटीज हैं, तो ये मैं स्पाइसी वाली ले रहा हूँ। बस इस पे आप अपनी सारी सैलेड्स और हैलापिनोस। सबसे पहले क्यूकम्बर, इस पे आप अपनी मर्जी की भी कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती हों। ये ऑलिव्स थोड़े डाल देते हैं और साथ में ये हैलापिनोस। जैसे कि पहले भी बताया कि ये थोड़ी स्पाइसी होती हैं, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। मैं ये थोड़ी सी ज़्यादा डाल रहा हूँ इसमें। अगर ऊपर स्पेस नहीं है तो आप इधर उधर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। और ये टोमेटो और ये ऑनियंस, उसके बाद ये वाली मैं स्पाइसी ये है, ये वाली चिलीज है ना, ये जी चिलीज ये वो रेड चिलीज हैं जो हाँ हमने ली जी। थी। इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके डालता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक करके डालता हूँ मैं इसको, इसलिए कि अगर ये एक ही जगह होगी तो ये फिर ज़्यादा स्पाइसी लगेगी ना। ओके। और इसके बाद लेटस। ओके, लेटस द हेल्दीएस्ट वन। जी ये चीज़ रख दी, एक ही चीज़ इनफ है। अच्छा, इसके बाद आप केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं केचप नहीं डाल रहा। ये आपका बर्गर तकरीबन रेडी है। अब इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने थोड़ा सॉल्ट डाला हुआ है और ऑयल डाला हुआ है, तो इसको हम टोस्ट कर देंगे। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है कि इसके ऊपर अगर आप हल्का सा बटर लगाना चाहते हैं तो लगा दें, इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब आप इसको टर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर तेल लगे हुए हैं तो इसके जलने का खतरा होता है, तो इसलिए मैं जल्दी इसको वापस टर्न कर लेता हूँ। ये आपका बर्गर तैयार हो गया जी। अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये साथ में सैलेड, फ्राइज़, क्यूकम्बर और बाकी चीज़ें, ऑलिव्स वगैरह रखे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रास की ज़रूरत पड़ती है,
آپ فیل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی آپ کا برگر ریڈی ہے. اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. لاجواب ٹیسٹ ہے جی اس کا. کیا ہی بات ہے. جوسی ہے اینڈ کرنچی بھی ہے یہ. اس کے بعد اس میں ہیلدی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں. اولیوز، لیٹس، اس طرح کی چیزیں. آپ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ہیلتھ وائز بھی یہ ایک ریزنیبل آپشن ہے. اگر آپ یہ ٹرائی کریں گے تو ہوپ فلی آپ انجوائے کریں گے اس کو. ویورز اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر لیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.